ꯑꯩꯅ ꯒꯤꯜ ꯍꯥꯠꯂꯨꯕꯗꯣ ꯋꯤꯀꯦꯠ ꯂꯧꯔꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯇꯧ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯁꯤ opportunity ꯃꯔꯝꯗꯅꯤꯀꯣ explore ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ and best of luck ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯁꯦ enjoy ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ thank you साबरमती हो गया थौजल्ले मोइसे चले हौजे कोई इनाउदो हाइफेटंग उनरगेको लेना मणिपुर की टीम कैप्टन जो है इंग्लैंड अहम सानरोय शुभमन गिल की विकेट लोगिबा ईशान किशन की विकेट लोगिबा अमदी हौजिकता अखोई मनिंग द उरे कनानो येंबिरो से लेरे लाओ लाओ नाउ कादे मो याम से ले अस बुर्ज खलीफा ले वांगे यो अस सीधी फरकता है ओके ब्रदर कोई बुर्ज खलीफा का सुने ऊनी भाई फर्स्ट टाइम मैं सीइंग वुडन कैनो ने करी एलिवेटर लिफ्ट से हमने उधर लिफ्ट आइता उधर गोस माइंड होगा ना क्या कर रहा असनम स्क्रीन ने याव नमदरे वां अमिताभ बच्चन प्रो साइज तो केनारामिदा ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤ ꯊꯥꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯋꯥꯊꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯡꯃꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯂꯤꯡ ꯊꯦꯡꯗꯣꯔꯦ ꯅꯪꯕꯣ ꯑꯅꯝꯕꯗꯤ ꯅꯦꯝꯅꯕꯅꯦ ꯋꯥꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯥꯏ ꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯦ 5 ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯁꯦ ꯔꯨꯝ ꯇꯨꯔ ꯇꯧꯔꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤ나 ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯇꯪꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯕꯣ ꯈꯖꯥꯅꯥꯒ ꯌꯥꯎꯖꯥꯔꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯝꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯡꯉꯥꯎ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯁ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯨꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯡꯖꯔꯔꯣꯏ ꯇꯤꯚꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯝꯞꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯁꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯆꯥꯒ ꯊꯛꯑ ꯐꯝꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯔꯦ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤꯁꯦ ꯁꯣꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣ ꯑꯥꯜꯂ ꯎꯔꯦꯗꯣ ꯑꯥꯜꯂꯦꯗꯣ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤꯗꯣ ꯑꯥꯜꯂꯦ ꯚ꯭ꯌꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯇꯤ ꯚ꯭ꯌू ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯐꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯏꯟꯆꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯤꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯜ ꯀꯩꯀꯥ ꯈꯔ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯖ ꯃꯆꯥ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯈꯥꯂꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥ ꯀꯣꯐꯤ ꯁꯤ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯠ ꯇꯞꯀ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯂꯩꯗꯅ ꯕꯥꯠ ꯇꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯜꯃꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯇꯣ ꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏ ꯕꯠ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯦꯞꯇꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯔ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯏꯟ ꯏꯪꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯊꯣꯟꯖꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯒꯤꯜ ꯒꯤꯜꯗ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯒꯤꯜ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯀꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯒꯤꯜ ꯍꯥꯠꯂꯨꯕꯗꯣ ꯋꯤꯀꯦꯠ ꯂꯧꯔꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯝꯞꯇꯣ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯋꯦꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯇꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯕꯦꯜ ꯇꯦꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯏꯁꯥꯟ ꯀꯤꯁꯟꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯟ ꯀꯤꯁꯟꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯕꯣꯜꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯔꯖ ꯈꯂꯤꯐꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯤꯜ ꯖꯣꯏꯟ ꯀꯧꯖꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯌꯣ ꯁꯨꯕꯃꯟ ꯒꯤꯜꯗꯣ ꯃꯥ ꯂꯧꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯩꯇꯥꯁꯨ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯗꯣ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯡꯒꯤꯜ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏꯅꯣ ꯁꯨꯕꯃꯟ ꯒꯤꯜꯗ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯕꯃꯟ ꯒꯤꯜ ꯐꯥꯖꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯕꯦꯠꯅꯦ ꯈꯨꯠ ꯅꯥꯝꯃꯗꯤ ꯄꯥꯏ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯂꯨꯝꯗꯤ ꯂꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯍꯥ 40,000 40,000 ꯄꯤꯕ ꯑꯁ ꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗꯩꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯤ ꯕꯦꯠꯁꯦ 40,000ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯟꯗꯨꯜꯀꯔꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯁꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯩꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯥꯏꯅꯦ ꯕꯦꯠ ꯄꯥꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯗꯣ ꯍꯦꯕꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅꯒ ꯂꯨꯝꯃꯤꯌꯦ ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯇꯧꯔꯒ
Cái tụng này này. อ่า Tôi mai yên không bị gì rồi, cricket à tôi yên lên mình lại yêu cricket tạm thời cầm mua เป็นไร ấy. เท่า Mới cái cả cái giảm cân uống rồi cái thì mới private thing thing quá. Hay professional thing hay tại private thing nát. And thank you hay tại đây sumba. Bây giờ bà phăng bài là cricketer professional cricketer first time mình ở đó 40,000 phôi thằng cái tiền khôi thầu đi ngon xịn mọi cái cái thank you so much. Đó ball đi uning mà nên cái 20, 22, 25,000 view ball. บอลยาวเจ๋ก็จะยาวกว่านั้น Đó mà thằng cái nó tàu ta any wicket cũng mà lâu ta thằng ngoài anh ngon thì số lâu ใหญ่ tàu ก็ mà ส đi กาย thăm một con ให้ mình trong mà đi thăm một สเปเชียล con ทำเนี่ยต้องใหญ่ตรง ấy lâu lạc tôi nói tôi mà đi ใหญ่ใหญ่ตรง tàu xem đó mà khá tàu tôi bảo tàu lạc bây giờ tụi nó có quật bây giờ cây bây giờ bị thắc tàu tụi nó và cây bị thắc tụi nó ta hăng bị rồi nó ก็ฟิวอ้อมทั้งตัวเลยได้กัน có việc họ cũng thật sự và có แต่ tại ดิ đi ซาบที่ไอ้ตัวมาทำในตรีให้ xa bây giờ mà tầm này trai du lịch đấy gì xa bây giờ mà tầm là tiêu gì thì tôi inau zu ano hape ko ju ano hape ki awa ba je kamai fast bowling ki da kamai na problem lei na ko to ano hape ga tum hun bati tum wi nau gi je เอาตัวไม่สเปคสิกันตัวไอ้ที่ประมาณไอ้เลนส์ซับสินะไม่บอกว่าเลนส์ซับก็ลำหัวตัวจะตั้งคุยกี่ฟุ้งกูสังบ้าตั้งช็อตกูมาเกิดตัวผมจะเจอคนตัวนึงชาซับมันลำสันนั่นนี่ก็ irritation la ดูมาแล้วเป็นน้อยแต่เนี่ยเราโชคเลยด้วยน้อยเลยตรงตัวไอ้ปอร์ก็ช้ำโชคดีนะเตะแล้วส่งนี้minus 0.75 oh yam kan man te ko ji a 2.7 ko u roi do ni ಅದು sometimes ಐ ಅದನ್ನ ಲೋಥೋ ಅದನ್ನ zoom sana zoom yawe ba ado aina adum haina gi ba habit ha ga jo ba adum maning da bel fara ga to ba maina uppe upter di ngai tan ne ball lo pick pani na ko ang focus to there hai vision do clear oi ga di ngai tam ya ba ai du upo dim sana ado anok su pa kan na suman gil di te ke do kamai te ke no se mase 자기 눈빛도 담아봐. 아도가 아이나주 간자봐. 샤도주 타자봐. 걸로이나 나이다. 아이나주 눈빛도 로그니 숨바 스타 플레이어 한번 사나보 못합니다. 소이다 이 get 로게 나트라가 나이 마이 게세 아이나 방나바 호나게 하부자 이거는 섭섭 타자밤 레이브 눈빛도 샤이 필요 먹을리나 나. 타자부도가 뭐라 뭐라가 아이나 호나기보다 많이나 로그에나 칼레. adui matam ju ojik subman je yam kana phawal lei matang world cup torom dai matang gi dora ta ka loir matung 마제 두 타이밍도 마제 게노네 오스트레일리아도 마나 마이나 오스트레일리아 또 set로가 마제 월드 넘버 1 딱 타이밍도 베스트 number 1 investment da 100 센츄리 아니 홍가 Australia da 타이밍도 오스트레일리아도 너무 오이네 마나 깡클고 타이밍도 아두 해 할락버가 아두 마이나 오이기네 big time mem khangner ko matam da subman gil ga hem na de hoi khar budi dum tare ko han dem na but yam kana india team na ga yaw no ko na to ko matang adu de inau to na ball do hek khun buga pop lang ke ngi ko mai 아드네도 마주 얌나 타즈도 보자네 아도 아이주 타즈도 보가 아니면 만에 도 서프라이즈 타민나리 했더니 아니면 보가야 했더니 ado du speed to 140 plus te dum oiram mani so dum 도 많이 아이런 도 많이 도 뭐도 말해 140 플러스 많이 마람디 아이디 거 Impacto. 아코이 지게 혼 사나리 스테디움도 소빈 칭 스테디움도 두조 좀 사이 타즈도 피스티 좀 퀄리티 인터내셔널 레벨 하이디 라스탄을 공그라운드 거 okay okay 아도 피스팅 가 파자 메인테인 또바 주고에 좀 단다 그라운드 좀 사나도 누가이바 그런 좀 okay ado ju mai pet te gi pal kan da keno to ne ba पेराइज अखोई थाइगा हाइ तारे बॉल दी चंगा फाइ तारे दुम ताबगा नॉर्मली बॉल दी दुम चंगा बनेबा हाइदी इनसाइड एस मनुंग हाइ तारे बॉल दी दुम चंगा बनेबा जस्ट मा खेत्रगा जो दुम पांदी पांद्रो बनेबा दु palani ado ai haini gi point to khar tap thagre na ko माने द खेसन गिफ्ट मन मोर गाइ तारे aeroplane um pai ki myo ne am do mamang de pai मानु पाइजे landing li ado to gi ne wadi do adugi mate ka clip choi sida hapsan na try to jarake ma'am yang bio Shubman Gill loda gre adagi Ishan Kishan gi wari do hai ba tak panbira ga Ishan Kishan ना लास्ट सीजन गी T20 दने दुना kai attitude la pa kamai na destroy to gi मागी सुम अखोइना जु सानम तम तंग साइ जसे मोइ जखोइन जु रेस्पेक्ट तो बिको मम दि आइकन ब्लेंड दिन आइपीएल ट्रेन सा प्लेयर नि mane mane india अखोइना gi जु याम रेस्पेक्ट लेन मा साना जे अदो मोइ जु संगा साइ ai khoi da kai no amaga moi da confidence amaga loina na hena over confidence level ju phatte patte sana sum underestimate to ju patte haidi over confidence level ju sana phatte na khanje ba ram di mo jo over confidence si kai no da sanga ine ba a song po ho bo dum ai fast ball da ma je khoi yeng da ba dum thazan ba ho pai da fu ho pai da ai je dum na fast ball fu ga second ball dum ai out ta ma changi adom ball gi mohota masawan sat khre ba ma sa chakre no I know I was story am lai re koi gi aduga ahan ba England gi experience ke ka jung rang life to dum panbiram ne koi now ji jo and yam na chau tok chaninga bani adagi first class cricket da 120 plus wicket 126 na 120 plus mai lai gre dum adagi saknai ra ba koi gi phawgol lei ba players me am jo dum wicket se dum lobby ba jan nei now jina ju ko
aduga fastest hojipawda recorded haigedra natraga official natra unofficial loibzu yai adugi do kya mo khon bigi no ngarang happy pan gore do praja mem last one je han bagi da koi da hai se 148 49 mane la ki da mukti last recorded to last recorded se 148 49 mane langi aduga dum average mane 130 ga 4 32 34 mane adugi maya da leiba adu mane di langi tara trama to yung galadi tum koi wale ko le wakal ado yam nungai smanga koi toba dagi handaki recent garang da lotion giba kino do koi gi test ai taren sida jo koi na kino to giba je dominator ga dum dominate to giba dominator kanda koi na to giba the first day the 300 ka thom giba leina adu ai nga sai jab da ngasai kan comment rom ne IPL gi da mamang sei te mamang season da season gi da youngest IPL player na mga Vaibhav Suryavanshi du team de yawen to mi ne oh moi ji bet pa di fang gi je ron de khona first day duma full innings pa re second day duma only around 10 over 10 to 15 over gum bakak lang ya dai dum continuously nong su gi tuna adum unfinish hoy gare dai left the beat adum remaining 2 days amaduga mana nong su ga mana match to dum unfinish to ga fasting solution gare dum mana I think a season extend to them at least mai ji yeng ba phangadi na have le na ko gi 200 project ki to zo yeng janing bane unfortunately nong su na maram na umlo mo ta gare the inaujil apne yam ko inadi aiju leiba yadra aiju flight tung do lei na coffee macha ma ngasi offer tori now na man coffee offer tor na mathang de cha ka cho masil da ne hoina delhi la ko da soibya da aduga sakung gi tamo do aduga toraga oh sakung gi tamo do oh ngasai ju ko la me koi brother ina pan gi khange na ma hai re ko ado ai haijagi haigi mon da so ado ju dum hai bi thank you hai tar ma gi site ju ko khange di hai re ado undi unadri ko status ta kai da number le na status ta kai da taw ye u hoi hoi adune ado lak matam da koi pul la kan chamin na ba ma tor je mayam ju ngamba yaubinin ba hai de koi team de ta zum nang especially chak cha bai wari de koi kauk de koi adum hai special promise mubang tok ta promise na kya cha sang di sang ko simi jo hojikan ni am sa dre thai ni am sa me ado hojikan di am sa dre ai thai ni type ta sum sahi na jo de di matam na jo de sum kana to pani na ko cha na jo ado noi swai si hotel da sab jiga koi manipur gi ha adu de yong am pote da mane khena tang ne ju di ha toi ba iromba singju kango pagnam pa umuro to gi do tharoi mane ya bala adone ngak tang ngai je ju khu chu wa de pai le ji ko cha coffee ngai tu wari tor coffee amala coffee ani la amana black to thani adi amasina yi normal coffee ni sila si keno ji ko oats ka keno ka la I now keno na gil na coffee ai ma ma ge ma mai di chini bo yaw bo te chini yaw te di ma na chu coffee di ni ko without sugar without coffee nothing I jo de without sugar I do without sugar dark coffee I do tum chini ka ka lai re ai now sina keno jo chocolate khar jo tum mayam na te manaw nu pa gi angang ni na ko chocolate ko khar bi re da tra brother mane angang sa ni na ta tra sam go le ba ngang ni sam da ho ho ta ga khasa kan da mo mane chocolate ka keno ga lai ra koi coffee ka ding magi cookies somewhere cookies le re ai ko cookies le so aduni coffee je how to mai di how right ko espresso ka keno ga espresso da ising sa bap san la putor pa duni ai tar enjoy to tunga ni moi gi performance gi nu da war moi ta sum ba je boy tom ba ya ro ko aduna normal coffee nai tar sim thank you so much how about to dei ko na hera ke cheers to is just 1 throw 3 cheers to Gill Ishan Kishan as adui matungin na cha coffee nung thakpa loire inaw jiga ko wari watai makhal gi sanare kai oiba yaba kai tokpe aba adu yam nuai ba information apadawa ba mayam gi kana gada ba and career semba yaba pot mayam zo leri makha ta bu sina loiba na te koi wari je ko adum akoina live chat ki video da mu re-upload tawjar ke adu jim biro mata dei hapakani aduga kano torsi hojik matam thengsa lai ju flight ama lo do lei inaw zu lei ra koi now
Bishworjit hai tare koi Manipur gi speed star hai kai na Gill hai sorry kaw di se Non cái đấy tao Gill gi kano low do wicket low do so adu duni mayam koi now gi zo antak koi gi Manipur gi match lai do ri tang ama ta gi best of luck so mayam gi sai te idum haijaram age thank you and double ton kai no putting bamon 6 thomba adagi wicket low mayam tobiyo akoi mayam gi sai te ju best of luck na haijra ko mayam sau pe ate praja mayam kai habi ning ba ai sai te ju mayam na beer per whisky matung in na haidi la ka do iba mi stage da hen hen na perform to duna koi mitim sa jing live jing je thona lingchen happy duna adai di a hen ma performance pi duna mayam imal ba ki tong mi se pro ko ngam ba ujage hai na jage best of luck thank you ko namu energy ko sak sa wei du kaw roi se yes hatu akoi jo unare thenare Bishworjit Bishworjit ka and detail hai ta ko cricket ki masana sida kai kamai to ba koi Manipur gi sida scope kai leba khotpa मैं आप जो डिस्कस हो रहा है अदो लाइव तो जो कोई था दोस्त सके उन्हें तो लाइव की वीडियो तो जो मियंग भी हो ये मूवी अपलोड तो के हम काना भी आओ उन्हें सी करियर ऑप्शन हम सेम बगी है वही को क्रिकेट से मैं हम साने है तो जो कोई मणिपुर है हम काना कनो तो वो नेगलेक्ट तो भी नो वो को है दी विशेष वन ऑफ द रिचेस्ट क्या है तारे स्पोर्ट्स की एसोसिएशन हम मनी and cricket is in India really top ni ko atuna it's a very big opportunity hai tara youngsters singira aduna soidan makki dum to giro